Good morning everyone. Traffic situation in going to Wireless. Bangga guys. Grandia Super Deluxe o motor nga Inmax. Traffic kay dinapita guys. Traffic kay traffic kay tungod ng bangga ba. Bangga sa Grandia o Inmax navigation. Dinhi dapit padung Wireless guys. Mandawi padulong Wireless. Ang panghitabo alas 10:20 sa Abril 15 2025. O nakita lang tanan guys, mag-amping na tanan sa pagmaniho, drive. All drivers, be careful. Ay, traffic kaya Ang padong Wireless may traffic tungod sa bangga. Bangga aning Super Grandia o Inmax navigation. Ay, ambulansya Ambulance. Traffic kay guys, kung daning bangga duha. Inmax o Grandia. Super Grandia. Atong i-update ang mga panghitabo dring udto guys. Happy kayo. Amping katanan driver, amping.